स्टेप साहब, हम जितने लोग फॉर्म 45 पे जीते हैं पूरे पाकिस्तान से आए हैं, हम हलफ लेंगे और अपने मुखालफिन को चैलेंज करते हैं जो फॉर्म 47 पे जीते हुए हैं। वो सुप्रीम कोर्ट में हलफ देना चाहें, वो फैसल मस्जिद में हलफ देना चाहें, वो बादशाही मस्जिद में हलफ देना चाहें, वो अल्लामा इकबाल के मज़ार पे हलफ देना चाहें, वो कायदे-ए-आज़म के मज़ार पे हलफ देना चाहें, अगर वो दे देंगे तो हम आपके सामने मुश्तस को भी मान लेंगे। हम अब सब दोस्त पुराने पास हम हल्फन बताएं, हाथ खड़े करेंगे, हम हल्फन ये इकरार करते हैं कि हम ये इलेक्शन फॉर्म 45 के मुताबिक जीत चुके हैं और हम अल्लाह ताला को हाजिर नाज़र जानकर कहते हैं कि 8 फरवरी को कौम ने इमरान खान को वोट दिए और हल्फन उनके ये सिपाही इलेक्शन जीते हुए हैं और हम इंशाल्लाह अहद करते हैं कि ये जो मैंडेट कौम ने इमरान खान को दिया है, हम सब लोग अपने खून के आखिरी कतरे तक, आखिरी सांस तक इसकी हिफाजत करेंगे और कौम को यकीन दिलाते हैं इसके लिए लड़ेंगे। अब हमारी बहन बात करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनके बाद मां जी बात करेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शौकत साहब ने जो बात की मैं उसको आगे बढ़ाऊंगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है कि वो साफ और शफाफ इलेक्शन कराए और पाकिस्तानी कौम जो जमहूरियत, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जमहूरियत को राइज करने के लिए इसका बहुत बड़ा रोल है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 8 फरवरी को आप सब ने देखा और हमने बर्दाश्त किया। फस्तायत भरा इलेक्शन हुआ। इलेक्शन से पहले हमारी जब हम अपने पेपर्स नॉमिनेट करने के लिए अपने प्रपोजल सेकेंडर से अगर आप उठा लें तो उनको उठा लिया जाता था, मारा पीटा गया। हमने उस वक्त दरखास्तें दे के बड़ी मुश्किल से ट्रिब्यूनल से अपनी वो पेपर्स, नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो अप्रूव कराए। फिर 8 फरवरी को इलेक्शन कमीशन के लगाए हुए आरओस का जो रोल है वो आप सबके सामने है। जिस तरह उन्होंने धांधली में सहूलतकारी की, जिस तरह इस फस्तायत के इलेक्शन में आपने देखा, चाहे रेहाना डार साहिबा हो, सिमाबिया हो या मैंने 166, आप किसी को भी उठा लें या मेहरबान हो, हमने जिस तरह से इलेक्शन लड़ा है, खवातीन ने मैदान में निकल के इस फस्तायत का मुकाबला किया। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो रोल रहा है वो इंतहाई अफसोसनाक था। अब जब बात ट्रिब्यूनल्स पे आई तो फिर इलेक्शन कमीशन अपनी सहूलतकारी करने पहुंच गया। अब अपने ही लगाए हुए जो पहले इन्होंने पार्लियामेंट से अप्रूव किया था, अमेंडमेंट की थी कि हाजिर सर्विस जजेस जो हैं वो ट्रिब्यूनल, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले करेंगे, उसको एक ऑर्डिनेंस के जरिए 29 मई को, आप बदनीयती देखेंगे 29 मई को उठा के बदल रहे हैं, एक ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, जबकि 2 दिन के बाद पार्लियामेंट का सेशन कॉल कर लिया गया है। आप जिस तरह इन्होंने पहले आरओ लगाए ब्यूरोक्रेसी से, अब ये कहते हैं हम रिटायर्ड जजेस लगाएंगे अपनी मर्जी के, ताकि इन ट्रिब्यूनल्स में जहां 180 दिन में इन्होंने फैसले करने थे वहां ना हेयरिंग हो रही है ना कुछ चला, और अब कहते हैं हम जजेस भी अपनी मर्जी के लगाएंगे। तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज ये भागे भागे आए थे अपने रेस्क्यू करवाने के लिए कि किसी तरीके से ये जो इस्लामाबाद की 3 जो ट्रिब्यूनल की एप्लीकेशंस हैं उस पर जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला देने वाली थी तो इन्होंने भाग लिया वहां से और ये कोशिश कर रहे थे कि इस ऑर्डिनेंस के पीछे छुप के जो वारदात करनी है मजीद, कि जो लूटा हुआ हमारा इलेक्शन है, जो लूटा हुआ हमारा मैंडेट है वो हमें वापस ना हो, तो ये आज इधर का रुख किया। लेकिन उम्मीद है आज के 5 मेंबर जजेस का जो अब नया इसका पूरा पैनल कॉन्स्टिट्यूट होगा और मुझे पूरी उम्मीद है अपनी सुप्रीम कोर्ट से कि आइन की स्पिरिट के मुताबिक, इलेक्शन एक्ट 2017 की स्पिरिट के मुताबिक और अवाम के मैंडेट को की गार्डशिप के लिए सुप्रीम कोर्ट सामने आएगी, कॉन्स्टिट्यूशन की, जमहूरियत की रखवाली करेगी। और सबसे बड़ी जरूरत ये है, अगर जमहूरियत की रखवाली करनी है तो जमहूर की आवाज सुननी पड़ेगी। और वो मैंडेट जो उन्होंने इमरान खान को दिया है, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को दिया है, जो हमें सबको जुल्म करके इंडिपेंडेंट बनाया गया लेकिन हम सब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको गार्डियन मिलेगी, गार्डशिप मिलेगी और यहां से कॉन्स्टिट्यूशन का दिफा होगा जो कि वायलेट हो रहा था। मुझे बहुत अफसोस होता रहा इस बात पे कि ना जमहूरियत को देखा गया, ना आइन की स्पिरिट को देखा गया और इसकी पामाली करते रहे। अब उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि एक आईनी इदारा है वो आइन की रखवाली करेगा
اور وہ پارٹی نہیں بنے گا. اب تک تو وہ پارٹی بنتا رہا ہے. اب تک تو وہ ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کے ساتھ ان کو کوئی خاص عناد اور بغض ہے. جس طرح ہمارے سمبل لینے کے بعد میں یہ بات کروں گی کیونکہ ہماری خواتین کھڑی ہیں. ہر پارٹی کے پاس ایک یہ الیکشن ایکٹ اس کو پابند کرتا ہے کہ اپنے سمبلز کو کنٹینیو رکھنے کے لیے 5% وہ ٹکٹیں اپنی خواتین کو دیتے ہیں ڈائریکٹ الیکشن میں. وہ حق ہم سے ہماری پارٹی کا سمبل چھیننے کے ساتھ ساتھ چھین لیا گیا تھا. لیکن اس کے باوجود عمران خان کی پارٹی کو یہ ترا امتیاز حاصل ہے کہ یہ آپ کے سامنے کھڑی ہے سمیت ہمارے ہم سب خواتین کو ٹکٹس ملی جنرل الیکشن کی اور ہم نے الیکشن لڑے. ڈاکٹر یاسمین راشد, عالیہ حمزہ کو میں بالکل یہاں بھولنا نہیں, میں ان کا نام لینا پسند کروں گی, یاد کراؤں گی کہ جیل سے بیٹھ کے انہوں نے الیکشن لڑے اور جیتے. لیکن کیونکہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا اور وہی مینڈیٹ کو واپس لینا ہم نے ہمیں ووٹ ڈالا, عمران خان کے نام پہ ووٹ ڈالا ہے اور انشاءاللہ اس مینڈیٹ کو ہم واپس لیں گے اور پوری امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ عوام کے اس حق کی حفاظت کرے گی اور اس دن دہاڑے ڈاکے کو ریورس کرے گی. یہ جو ہمارے تمام جو فارم 45 والے ہیں ان کے وکیل ہیں نیاز اللہ نیازی صاحب اور اشتیاق خان صاحب, یہ ہماری نمائندگی کر رہے ہیں. جی ریحانہ ڈار صاحب جی آئیے آپ آجیے ادھر آجیے, آپ ادھر سماپی آپ آئیں. میرے لیے قابل احترام ہے. انشاءاللہ تعالی میں امید کرتی ہوں کہ پورا پاکستان جانتا ہے کہ میں نے فرعون خواجہ آصف کو سیالکوٹ سے بری طرح شکست دی ہے. کون سا شخص ہے جو میری جیت کو نہیں جانتا؟ میری اپیل ہے, میری درخواست ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب, آپ ماں کے لیے قابل احترام ہیں, آپ مجھے حق اور انصاف کے ساتھ میری فتح کو واپس کیجیے. خواجہ آصف کو میرے پاس بلائیں, سامنے بلائیں سپریم کورٹ میں, اور میں 45 فارم 350 اصلی 45 فارم آپ کو دوں گی. خواجہ آصف بھی لے کے آئیں اور فیصلہ جو آپ کریں گے مجھے احترام کے ساتھ منظور ہوگا. خدا جی میں آ جاؤں. وہ کوئی ہے ہی نہیں, بری طرح شکست دی سارا پاکستان. میں بتاؤں کہ آپ نے کہا کورٹ میں نیازی ہو رہا تھا. پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے موجود ہوں. ہم نے ہمیشہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کی بات کی ہے اور بانی پی ٹی آئی عمران خان نے بھی ہمیشہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کی بات کی ہے. میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ایک پارٹی کے خلاف پارٹی بن چکا ہے اور انہوں نے ہمیشہ, آپ نے دیکھا بلے والے کیس میں الیکشن کمیشن TCP ایک پارٹی تھا. آج بھی آپ نے دیکھا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو پٹیشن ہماری وہاں ڈیسائیڈ ہوئی ہائی کورٹ لاہور سے, بجائے اس کو ICA میں جانے کے جو آپ نے آبجیکشن کیا اور وہ